जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक सुमधु लाइफस्टाइल एंड ब्लॉगिंग को स्वागत। दर्शक बंधु आज मु प्रस्तुत करी मुझे देसी माछ आनी देसी माछ फ्राए एटा हूँ 350 ग्राम देसी माछ आनी दरकार हूँ आवश्यक सामग्री अदा रसुण पेस्ट कर रखी एटा हूँ काश्मीरी रेड चिली पाउडर जोटा कि रंग पाई एटा हूँ धनिया पाउडर एटा हूँ जीरा पाउडर एटा हूँ लुण एटा हूँ हलदी एटा हूँ गरम मसला एटा हूँ माछ पाउडर फिश पाउडर जो कहती एटा हूँ रिफाइन तेल। बर्तमान आम कौन करवा माछ को मुझे भल भागे धोई धाई आनी 350 ग्राम माछ आनी मुझे हलदी मिसई देवी हलदी अधा चामच मुझे पकईली यापर मु लुण पकईबी लुण ये आप स्वाद अनुसार पकेबे। एबे बर्तमान ए लंका गुंड पकईबी जोटा कि काश्मीरी रेड चिली कलर हाँपाई जेहेतु मो हजबैंड राग खाती से मुझे प्रिफर कैनि आपण मैंने राग खाऊे आप पकई पारे गोटे चामच ये चामच टू कम ए पकाउची कलर हम यापर मुझे गोटे चामच धनिया गुंड पकईदेली बर्तमान मुझे जीरा गुंड हाफ चामच पकईदेली बर्तमान मु चामच रे माछ पाउडर फिश करी पाउडर जोटा आपण मैंने घर जो थी पकईबे ना स्किप करपारती किसी प्रॉब्लम ना अल्प नहीं अधा चामच ठूँ कम है पकईली एबे बर्तमान मुझे गरम मसला पकईबी मु गरम मसला हाफ चामच पकाउची यापर अदा रसुण पेस्ट गोटे चामच पकईबी देखो अदा रसुण पेस्ट पकईली गोटे चामच यापर मु रिफाइन ऑयल मिक्स करुच्ची रिफाइन ऑयल अल्प किसी परिमाण आप पकईबे यापर आपको मिक्स करदे। हाँ भूली जाइए दर्शक बंधु आउ गोटे कथा ए जो भृषंग पत्र करी पत्ता जहाँ कहती ताको मुझे चुन चुन कर काटी आनी पकईदेवी। आ गोटे कथा दर्शक बंधु आप आमर धनिया पत्र जो थी भी काटिक मिक्स करें जेहेतु मो पाखे ना मुझे स्किप करी मैरिनेट कर माछ दीर्घ 30 मिनट ऊपर होगा मु घंटे रखा भावुली कि डेरी है मु 40 मिनट भितर काटिदेली एबे कड़ईटा को बसई कड़ई भी गरम हो गलानी आपको मैरिनेट करने तो गोटे घंटा रखिले भल हम जेहेतु मो पाखे समय ना
ମୁଁ ଆକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ଏମିତି ରଖିଦେବି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ତେଲ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିବା ମାଛକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପକାଇଦେବା। ବେଶୀ ପକାଇବିନି, ଲାଗିଯିବ ଏପଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 4 ପିସ୍ ମାତ୍ର ପକାଇବି। ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜମା ବି ଚଟୁରେ ଏପଟ ସେପଟ କରେ, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କିମ୍ବା ଲାଗିଯିବ। ଟିକେ ତାର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରୁ ଟିକେ କମେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ମାଛ ପୋଡ଼ିଯିବ। ନହେଲେ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଲେ ମାଛଟା ସିଝିବ ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛଟା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ। ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆଉ କିଛି ବଳକା ମାଛ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ମାଛର ମୁଣ୍ଡଟା ଆଉ ଲାଞ୍ଜଟା ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଏବେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଏବେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆକୁ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଭାତ, ତତଲା ଗରମ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର এই ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେକୌଣସି କଥା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।